Hi, 8th graders. Good morning, everyone. So, how's life going? Today, we're going to learn the first topic of the semester, can versus will. Let's take a look to the PowerPoint presentation to see what is the difference between will and can. Let's check this one out. Okay, 8th graders. So right now, we're going to learn about can and will. Hari ini untuk yang pertama kita akan belajar perbedaan can dan will untuk topik pertama kita di semester ini kelas 8. Oke, sebelum tahu can and will perbedaannya seperti apa, what the difference between can and will, kita harus tahu dulu bahwa can and will itu masuk ke dalam it is included in the modal auxiliary verbs. Kita sebutnya modal auxiliary verbs. Terus modal auxiliary verbs itu apa? Modal auxiliary verbs means auxiliary verbs that give additional meaning to the main verb in the sentence. Jadi modal auxiliary verbs ini fungsinya adalah memberi arti tambahan ke main verb atau kata kerja utama di dalam sebuah kalimat. Maksudnya seperti apa sih, Miss? Gak mudeng ini. Kalau gak paham, nanti kita lihat seperti apa cara penggunaannya. Oke, functionnya modal auxiliary verbs itu ada 4. Pertama, untuk memberitahu tentang willingness atau kemauan. Then, the function is to express ability atau kemampuan. Juga express necessity, kebutuhan, juga untuk express possibility atau kemungkinan. Jadi fungsi dari modal auxiliary verbs itu ada 4 ini. Untuk mengungkapkan kemauan, mengungkapkan kemampuan, mengungkapkan kebutuhan, dan mengungkapkan kemungkinan. Nah, modal verbs itu ada apa aja? Modal auxiliary verb itu ada banyak, nggak cuma can atau will seperti yang akan kita pelajari hari ini. We have can or could, we have may or might, we have must, we have shall or should, shall ya bukan shall or should, will or would. Bedanya could, might, should, would itu apa? Might, could, would, sama should itu untuk verb 2 atau past tense, nanti kita akan pelajari itu. Untuk present tense, kan sudah belajar present tense. Untuk present, kita pakainya can, will, shall, and may. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah can and will. Kita ke can dulu. What is can? What is the function of can? The function of can is to explain someone's ability. Tadi di slide sebelumnya, apa itu ability? Ability adalah kemampuan. So, can itu untuk menjelaskan kemampuannya seseorang. Contohnya, I can drive a car. Berarti menunjukkan bahwa saya mampu untuk mengemudikan mobil. She can swim very well. Itu artinya dia itu mampu untuk berenang dengan baik. Itu untuk can. Sekarang will. What is the function of will? Will is to explain someone's when make promises or willingness to do something. Ketika seseorang membuat janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu. Kalau tadi mampu, kalau yang ini bersedia untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I will send it tomorrow. Saya akan mengirim itu besok. Berarti artinya saya bersedia untuk mengirimkan surat misalnya besok. Gitu. Nah, sekarang kita ngelihat dari sisi grammarnya. Jadi strukturnya can has its own structure. We will see from the positive sentence first. Okay, so for the positive sentence, can itu harus followed by verb 1. Can harus followed by verb 1. Subjeknya I, you, they, we, he, she, it semuanya sama. Dikasih can dulu, lalu followed by verb 1.
Jadi nggak ada, kalau di simple present kemarin kan ada yang he, she, it harus followed by verb s or es. But here, if you put can after the subject, the verb should be in a verb 1. Tidak boleh ditambah s, tidak boleh ditambah is, tidak boleh ditambah ing. Sama halnya dengan negatif. Kalau negative sentence tinggal ditambah not. So the subject can be I, you, we, they, she, he, it. Tinggal ditambah cannot or can't. Followed-nya by verb 1 lagi. Jangan dikasih verb 2, verb es, es, no. Semuanya verb 1. Jangan diganti ke verb yang lain. Tinggal ditambah not aja. Itu untuk negatifnya can. Lanjut, question sentence or interrogative sentence. Kalau question, can-nya dipindah ke depannya subjek. Kalau tadi kan positive or negative, subject first and then followed by can and then verb 1. But in the question sentence, you put can in the first place of the sentence. Jadi can-nya ditaruh di depannya subjek. Kalau tadi subjek baru can, kalau question can-nya dulu baru subjek. Terus verb-nya verb 1 juga. Jangan diganti yang lain. Jangan lupa question mark. Sekarang kita ke will. Grammar point of will untuk positive sentence, actually it is just the same with can. Tidak banyak berubah. Subject first, and then you put will, and it is followed by verb 1. Sama, can sama will itu sama. Can sama will kan tadi masuk ke model. Model, semua model, all the models will be followed by verb 1. Jadi tidak boleh pakai verb yang lain. SIS itu nggak ada. Ing, ed, verb 2, no. Verb 1. Jadi subject, terus will, terus verb 1. Verbnya jangan dikasih yang lain. And it also same with the negative sentence. Negative sentence kalau tadi can ditambah not, jadi cannot. Will juga ditambah not aja, jadi will not. So the subject, I, you, they, we, he, she, it, pakai will not, verbnya verb 1, followed by verb 1. Terus will not bisa disingkat, Miss? Bisa. Jangan nyingkatnya, jangan willen, nggak ada ya. W-I-L-L-N, atas T, itu nggak ada. If you want to make it shorter, just write it down won. W-O-N, atas T, won. Itu artinya will not. Next for the question sentence. Sama seperti can, kalau question berarti will-nya, you put will before the subject. Kalau positif sama negatif, subjeknya dulu baru will. Kalau question, will-nya dulu taruh di depan, terus subjeknya, I, you, they, we, he, she, it, lalu followed by verb 1. Sekali lagi, will sama can, followed by verb 1. Tidak boleh diikuti dengan verb selain verb 1. Okay, that is for can and will. And that is the difference between will and can. Dua-duanya auxiliary verb, tapi dua-duanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Jadi nanti kalau dimasukkan ke dalam sentence, dilihat mana yang can, mana yang will. So that's all the explanation about the difference between can and will. So you can go to the next page to try the question about can and will. Happy studying, everyone. Thank you.